wangalizi watu wa Komoro samaha de risahao wakayabala insumenza hatu chade tambu ya he koneksio banrakaya abenge fumne leo ngarabo Mwenyezi Mungu wangalizi wa Komoro nana wa Komoro pia Mwenyezi Mungu ya nike ya bule za khairi usiku leo nena Islamu si pia abenge wasuli hunu poro he magari he mabeni kwa wanduanu wofanya hazi za he ukabanu wa balia zikoli zijao zala hobonze zibeha humalahoni zibeha humalukani abengi ngasibanu hunu poro ngamona ma beniano kawandu andu haziko warengeze charge za kufanya hazi za hao za balia haini sona amba hinru kaya nganzo ibeha dahoni fulani hau mji fulani yo urengwa hau haruma magazi fulani ndi zazi hondo wanu abengi abo kabla rahat fanya mahadisi nemru kaya ori kubaliana sinasha muhimu muone yala bahanu ruhundra oka ya Komor News ngarsa hao haini bahanu maisha hema na mkomori yaliyo riyaonese babi hinamna maisha ili ndawa bengi abo ikawajibu kwa leo jere monese ni babi hinamna maisha hema na mkomori kwa yangu juhundo harumwa maswa Komori heli yaliyo bengi anga monao kwa yao mabeli anu kamtusu fia ngamsongona banu rawasudi leo abengi abo wangalizi wa hatu ngarduendelea na mpango wa hatu siali yabo wangalizi wa Komoro News mpango wa hatu ngondeleo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ranzari juwe lizina laho ne titri ya harma yazizinu mpora sule juma minde president mabanu kwezi ranza ureleze mbavi ze hazi zilio banu komnyo zifanya kangaroma beni menji na wandu wenji banu enyo muhana zindi banu sisiri hana ukansi banu baisha sikado fanya zibanu so bale magari jar kansi banu rangu hale rikau do fanya hazi banu shaba fanya hazi asugo kansi banu adamna jizje namna yo yawa sisi bomugaiba zango chidora mwa ukaya yensi uyokai yani binadamu ka juhenda betina tournante lazim wake commerce ya komande zindu zijehola douane yershider zibahizi alafu abaye ka komande wajangwa jibahizi zao ni namna je kwa namna je tulizindu wa huluma gari ngwe dowerenga ay ma commerce wao wasama gari hao wa bazo ruza hao ngwa bazo ruza hao d'accord ngiyaba hanyinyi nganyandu hindar mehazi soba kibanu kakartida bohenda abahi soba kibanu mkinishi wakati wajamzuani yana container yabo kuti tajiri aripara arifanya mbahazi babe yabo rihundu mbahindo deri dibahida situani jabuka simba economy sukayonsi ngezo serikali ngwafikiru namna je serikali kwa sawazi juu ya kaya abantu baya serikali ya ulezi wa serikali kawo uyoke do sawa nada mboreza hauzeni releze mbavi okanga muono kaya wa mwila ka banu wakautoa ubure winji ukosaida wenji mbalahoni abangu nambe kazazi kasukiri ngeke mfikira mna hindi bo hazisokira meda holini gaze fikra rijohanza rihundeze hazi wa imma karsina banu bushtaki akaya amtujone samfano esima inundungone joma garni humne bahizoma barani hula pia wala naondo bahizao na ile yate do jana sima banga jana ne porom shefa veto mzungu wakati wa koloni ajushida hule magari kajahula sha hapara waze watu ena kanamba bubu ya gari adwenderenga esima ilie hundamba ndo hida ya maisha henda atenda pange madoker ateri wala ya pange madoker abo shaleo rahunda ungwana wanu haja wa bala ustarabu wa jawari towa sisi mshefa veto huo hokabanu handisa ubahiza tania sima hariadi ma mengo miraru tonia sima kaudu huzora almajana marandaru alafu ibaiza tonia sima ukaurenga ikadai zima aboizora almengomira haendelea hata jakauru habano asasa mkenzi hairansi toni almajana maili reneleze majana maili zila hata ari wasudi wakati wa azali reheza greve wakati wembazi kaya hatu ukangela zimuo rehezwe bei renge archive ya hea 68 hiyo ya kauli bisashe kada shasimaishu almengomira ribalia rija zisabu zile mwa wakati wara kaudai toni asimeka ufara 20 ya kaudai uza Abubakar Wadani ile mwa tarundura limi 3500 za mapesa ya lazimu riliwa ema commerce waka wakati wa Salim Mahmud minhu Ibrahim Mzee yana muyo kajafa wa tsahari wa Bezral kume ili wadu rengawe liva wa hazi
o magaze yabo ze majana matanu zerengwa rilibwa sisi welewa hao yabo hola hunu poro hateje wasudio magaze e-commerce itilo hodani e-commerce kaja kautoa hatar jadi bahiwe yarendelea mbio hata ma-commerce wao waritoa wariwema pesa tu yao wakansi hata banu wakankana wendwa hulwa na mabeni watiti wasambazaru mwengazi jaulange na sita huno nori olange na sita ho oswidi waruwe huza na bwaka wandu marangi ya wadode hula na wenda huzo masafarini wawatowa waunda la uparo ukangwanzo kemali kilmuluki sha hadisi hiyo karsina mrori veshelea haukawa nduwa wansipia hina mnunge na mndu hosi arme sirikali ya mtendea ebano kamsi kamjakaza na kishama akisendika udai madai kamsina sendika ya udai sendika udai madai sha sendika ya kaya ya doshi der daili ya zira majana mfukarizo ila waba hainu baja sendika mouvance presidentielle waishili yao izo serikali wandao ani njaili ondondo sendika iliyo kesu ufanya haza la dini ikatufanya zile heli ala dini nge zabari muhansi msoto bashira nzaru watu shango juwe makati kabadiliha ya kansi kusema kansi ntuta njuhe sabu etawini pias de kayanga bo wade hawila doningu yani si wade ubarizolist isulo wae sidisi la doningu yani asidio zopi anga zijao yabo udhalimu tu ndo kansi wan bai hali mkofanya hazibanu hali inatija kaje mkofanya makati hadi mkofanya hazibanu inatija kana mnaje natija rika hunda wakati wesi masidera do bahuwa ezinu sidera do to au la douane shabahinu wenye ekudole makamiyala ya 50 metra ko viro pareni hula yala hao ze porto container za hao le wenu mruja kashish ufanye manutention arinda fanye domicile wojoda kalteksi bala muhunda butasi harwa jindu la kamiola 50 metra ajansi bala ngulivre malukala wonsipi ariwo muhunda abatena di harwe sima ujonga jani huza onga munu kyao mabinalo banyishula ni yawaze akayanga munga wamenji banu na sila kayanga tumania lo la douane zinu za douane zijezi nangona boki hazi kesu kiri ngaba yini sababu mfikiru hindo bakanga sindika banu hanga nyondo hazimbe banu ngamfikira mna hinda tamjoshinda ta ngamfikiru hinda basaini nzia ingyo derewuni karsiona ukasheti songisho hawinji wanunga mashangaza ni banu rendo henda shangazi wao kartunda bo henda renda radai lezo pia lazima redai ndi serikali au ka serikali insi kungumanyo la utumi linu kungumanyo la ulezi shatunga bo hansi wa daula ili lele taifa haini mdakada daula halawar mwale taifa ransi wendar madaula alafika wa sawa ya bala kwa sungangaleza hao ne matajiri bai tajiri ngujoda mnikemu kadoba la ya mnike yesima bure yabukana uritasi wanansi onga mwishoka na mabamli mlile vinyeti nyama beni wa nganyandu inti sisi yondo zero la bonsi ba yariba janu shabao nifu ala demondera huleni furazi gali be vinyeti wakana shida riliba sisi arlezemba biswa fi me mabile vinyeti ni nifu atandwa ilewe yo rito shale wenu de la wao shale ondo liba vinyeti na taxi de gasoil taxi de gasoil yo ondo liba par chevaux au par tonne toni haria josi realizizi sana chevaux nzima realizizi sana ngam vinyeti na mabaya zanyi kisukira nyandu hindi sikarna ushidar liba kwa jojawa atukojoba ko bohoni hunu awa parse mruwa mrengewa wendwa mfunge mreda eke ni wanzole garla henda uzeshunga au hawe nda libe ojogar garzima ushidar libe har mazarzi jana na mengo mitsano bo umrambia banu kiasi kisukira ngabo misafara ngawanyasi walo ulaya walo bonzia balizo ko lujahun ngabo wabaliao Dar es Salaam ujahun ngabo wabalo mwalinzo ujahun ezo haimzuma tumanya ndazi zora tumania kabasinzia wabira kayo za Dar es Salaam hizo wakama journalier ani wandu watiti wadosa hula weziba huo mwamelini wali wa bricol le directeur wa he apesa ba harengu yende ujere ngur tawandu wali be par mois 600,000 francs mwezi yadufanya hazi hunde tijara wangalizi watu hayo Komoro ngasaramo mpango ya hujua ya maisha ya mwanamkomori lialio mambia ngasunu poro hau bazima nondo hazi ya mabeni yukaongo fanyo hazi haroma lidahulinu sitambuka ngo onizo wazihunda banu abenga borambie sena namna ukayao ujo fikiri we umfikirio mbali yabo kamsina hazi aufanya banu mrambia kamsina hazi ngamjao bahi enga mfikiri hindini husu madai hanyo harome serikali yabo fikra loni yo fikra ya shi ujinga au kayare do mahala ni starabu onsi pia rede
wakati wa mwenye baraka rende ndi hari haraziza ukakena ukiri tajira ulele garla ke kaba hiza shendu shahe oskori karma vigneti ula présidence wa secrétaire général wa eta monsieur Darusi sizitekeleza mimi wami ambake na ukiri mndu akenguva hiza ukatubahiza ifu yalibe abonge abotsi hale banu hau fikira mbi ajurisi abantu rusebe kubagoba jabo ribaye wapwele jeshi yabo wajari uwe yodi oriona ukayode solution mwiso rojari ubwa wabaye chaka batsindazi bahanu bobira ayeskeri mwazia mwatawa ajali yabo ajali ritawaje ajali samaje ajali batina hule yabo mnuka jafa yokiri mimbadia mjabanu wabirusi ku haumfumo kamfanyazi atarumwa mwezi wa kamili wango tsona ba wajabanu dalibila bushe hapo na bela dwani saibu Kwa stambu ya hema bakele doningi handi side usabu side la dwani ho wali akai commerce ngu hulo gukomanze zindu za hija hasara yini kana samijo kana na hule mimi yangu jora ujotoa wali wa ulibola dwani sha mimi kanga mhulo ngujobesha nami yeka sina haja nizo ukangio hali au keti hali kwa kasila hasara bale hasara yojile mtiti wa mwiso shaula commerce ekali biso wali hajangu ulizo uzobeshia wa ujangu nulizo tibeshia mimi ndula hale niseo nyumani mindi wa mwiso bansi na mrobeshia naye abukati na hasara yeye ndoko ke kirumfumo banu haumwezi kata mafanya hatazike kaja foka tufanyisha ngeke wala mlima wani wafikiri hindi wajofikiri hindi kwa na ushida wa mbingu ni doa zingare Mwenyezi Mungu wasubakiri linde kunfaya kuni ke wangalizi watu komornuzu ekaya msuli president ukaya ngabonrongo ukaya gatashidara itekeleza banu hautaswa gojo irongo akardo za ndongo mimi sina sijiza ambaye sonda hizo sha ngamwenjezo mbabi neza use vinyeti ya unumwa vinyeti ya unumwa yonga nzwe libisi wa kidhwalim au kaa mfikirika wewe ukana radio au na tele mwezi wa Muharram snack ne sukanu wa masiwa wakaenda wanike rais wa daula omhono wa maha baadi yabo iraisi haya wa radio hasamihi yemalene yahe owalimaji wanwa bausinaki hasamihi vigneti yahe magari ya 2019 uja 2020 ardiri juhaba ngari shauka marsi gela dhimor libe ya ngari liba uje ya ngonzo kaira isi ambadabu hafanya beti ziki mwanamtiti au ka mwanamtiti ojo udungana wararu ambango ndo shindoni wakamzima tinzi anjobasha wanonompa ai mso hapa tikafanya beti shahatua ya lawa ni rais wa daula kaisa swami haritse na leunga nzuje libi swa vigneti na ila dhimu kanga libo vigneti rilibe Octobre 2021 mana wego zijuondo kamnuka dola empo mruli ba empo wakati wasani Hamadi yafanye pare adimani bala realizia katika uliba vigneti jarka uliba kama mwezi wa Oktoba waribala risahai daula warensi hata janvier waharaya waba garfanya Oktoba janvier ke janzo msafuri shamma kinishwa nducho jaurenga ka avril hata avril yomezi 12 garfanya Oktoba hata Oktoba mwa likubaliana hapo wale wao bahira gurisami hilo ye vignette ya 2019 uja 2020 abunge la dimo wamba mahadisi ya vignette Oktoba 2021 shahabaha wo dhalimu enda sikana ulimabai zilo huno kartushara hunda nana wajau risami hilo riwawa ni rais wa daula rirenge mihonomi vice-président ukayaongorambiwa ukayao vignette la dimo mlive 2021 Oktoba na huno jamba kam mlive abasaid yeli wona o kam horoli ba kam no kana problem war modo hun jokiri ba pariani problem ma ke pariani arma daula ule zikartina problem e problem yahin karamba kartuliro uko kar jahunda diriwa ba hindu ba ngari ngabo problem uchi ba hindu andu mria huba ya sa huba mkalimani mwafukano masi wa yora dio hashukuria abo rishukuri yapo yariba kana ure chedi ngoni hariba rais wa daula badika samahani kasamba tirongwa nayi badika rais ya yabo uharmara dio babo hamba kazina ndabo bai gatoli
Nadhari juu mabeni hanyu vinyeti nyinyi zimara lingapi mabeni hanyu? Ngabo gojonda ngabali bazishi mzima ngo mitsano ngabali bazijana ngabali bazima hata zijana na ngo minani. Yoni. Ngamdo shida mlibe na ngamfanya hazi. Leo tuka haza ndio nauza shunga. Leo tuka utina ndio baki ya baki akabaki dai. Dake katsunyeshi. Shakana usopare ni hare gwafungwa. Ngamro wao kaya we mafura mjao banu mro hao ranzo mijini hao malahoni mjaba na tabu maharibi kam sunda mbayendu masota hata masofanya na mwezi eskiri mabakuba dahoni banu habati njema shiwanza shinu Mwenyezi Mungu na mbariki yamnike maisha mema le colonel sufajihadi adikomana banu rikansi si ujwa ulala banu sikadoro hele mana ko jabanda imaso jamando atware domino wakamshanga mjumsabu shaka mshazini ngamjo masabu mbahatisha shaka mjaro mwazi shaka karza bahatisha hapo baki. Okay, wangalizi watu wako Morkono. Wangalizi watu sorry. Mimbadari president bashamaraba president. Garosh maraba menji baka yartum dibane suru president mri kubalena mahadisa andar jwe maisha kaonga nyina yo wabengi hapo maraba menji. Ana si wajauri mbeshidani marhaba ukenu radio ya ulezi. Asante. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Rambie mbabi hauli hauraje maisha mwisho modona. Maisha madirati. Assalamu alaikum. Sasa maranzi na shukuria kwa Marnuz umjitekeleza bana wajarju habari warju hali na namna ndio shio banu banu ngare shio hauziru haku jabu akamfika kana handi samagari hula huja rangu matiti uja magari mahu matiti au akanti haimna ntuda ujotisha bonti ikale kuliba hiza habakisha haweke petike wabahu mnahindu uja haparo hende habaize mna Anthony wala hawemna koli wa hemo na nyasiala Dar es Salaam mahuja hambesha bonze haunduze majana matano za hemba kuti esaga rengo panza jinji hauma haminji gasa areshar mautungo banu bang garjo banu botasi hata mahari di ruha renza tundela le malahoni hatu kabati garjo ngbali njia libalamba ndu lishila bonze emana kalituhunda jabake mzongo tebano azamba ndo tajiri buhulo gari hajabo hajahal declare liroha ha exoneration lishila bonze aboye ke kasa wana lila hato kadiri toa mana tajiri katoa gari sawa na mdu rainya abola hiluka bei hambwani ila tuduko kabei haju sisile ruhusi wa urifanya zamani hizo homoni ho shaya hao ya lazima bakishe bonze ni bale bizwani mwerevu magazi haya bahia balie yeye yani kema kilia wahe ya wanzao chezo kasumkini ujo harengeye hata magaza da bala babu herala ndwa abusika tata fedari hunda odo toka garjo banu botasi atabojoni rejo malahoni hatu jaro na kaka wikajafa wikatimadi basi ngondi yori ndao garona nao nadi basi izunga jana mnaje nam stambu izunga jana mnaje stabu izonga zijao huwa waruma wa jeredwan saundo aruhusu chaono ngama dezo zijihiri ukanamdaba le bizwa ya ije yabo ya jiruhusu tena da jirenge ya balia shile bonze ule adimu ya jukali galinka jaruhusu ya njomo ni huna katika ngala roha exoneration la douane ukaya ruhusu dili njeli renge mbahindu lishile bonze la adimu libakishe bonze linde mbahindu wede adimu anjia renge mbahindu ya kwere bonze jijereniyo chaketu mkinia mana ongo ajula nao ngwa parana maji telefoni ukatiwa nje bamba balau jefinja wasikatina ngwa mande zo shindirizi jere gabanga mwelewa ka elimlio banu nga mzdula hula nyama beni mrenge kabakimba bimni kemti mnike zebisi ide ile lazima ikae kai yabo ranyi zebisi abo pia kamsata mfanya asimu ngasitumuni okay kama na message yao jotolekeleza haso madhamana warumela duani hau na matamulo nizongo jozamba izuna janzani tekeleze banu amosi hangu sijuambia daula warisikini bango lindawo na mtsango haina nsamaha uri rejei ribeho mtsango hatuo na mgem aminu kanara mweziri wa kantizo zokasitanga mapesa utango mapesa wonda ami ujo puabwe ujo roa shuma ujo huzaja uvonze nibale nibeho mtsango hari mwedaula we shangwa conservation ati hari mwedaula wanyisiza wabakisha eka kweza nipanga na tumanga mjowere yaje managa dhimwa nipange ni hundre njobala nende bawajo uwaza ikakweza nifanyila hizo abukwajo kaunsa za mvuha maleo kabala uje enga mbalioje kwa kabati chajo nende wanika mndu mzima de urengo hashinjia shabimi adhimuni shibi hunde ni bale nende nsushi hunde abuti wambio kana wakeradhi wanifikiri
ndio shinda bangu tekeleza mtangu wa haina ntamwa na wanifikiri ndio shinda tekeleza mtangu wa haina ntamwa kwa jani fikiri abunga mi buraja boti basi mtuangalia. Wassalamu alaikum. Ke mara me jangalizi watu komornozu garadi simba biu ke o manyasi. Assalamu alaikum. O razar jue akande leo rujue roli yao ya faida hindi na magara no muhindi arme dahuli. Ni chauffeur mangoni mema chauffeur wa hele dahuli. Ndi mabene ndi mabisi. Ndi mabisi. D'accord. Uangalizi watu mimbele hadisi lazima na hema zo wandu hema ben leo de heze bisi. Razar jumba biu releze mbabi zitabu mzensho ni magara matitu ladwa ho undawni hon. Aburizenshi uhamande namna hizo mazikuwa tuwa zambabu ngaresho hau zero uliho ila blocage ilo po neze sharia za kaiho ni namna baza changer wengi bayi ruhusu rireje dingoni hema shahatu au kasiri kabangu rikauza ya relela repanga mbeza maisha zatu pia asabude poro hii shwalo leo ambati nde helio abanyinyi ngeladhimu batanyimeni baba kwa ufanywa interview ni baadhi ya majandarmu onsekasha na dora shitenzi yani ngajenda tanga bwikango jore jendo alime ende helio ngarwozisa ende helio ndonde mipango ali razari juwe mbadia wewe mruke yao bis tabu hindi nuke yao ani yoshida ufanya nsungavi nsumbili ndaru ndio jafanya hazi oui yom kinshar mamfumo si fanya nsunne au nsan katifanya hazi abo winji nsunzima mbili kawo yose ndera doka bana kangona ndongoke yao radio za bana hao ndongo message kujo yambe asuza tabu mweni zobana au lihonde ze tabu loni zobana abo na shoka simangu au kati heleze heli radoka ya ukabandu amikauri banesh rende hata leo jarni kiwa droit kao zoka sura dhimu au kari ni kwa droit za ukange la nurfanye nifu na hiyo yote ya hatu tunazofea ila dhimu tena jetu matabu ikao mwananya shiri rijibi shukuri au leo ujabano uje Istanbuloni zo hautahari yambie daula ukara aba hamjoja warenge ndongozema komesa waje wariti yazo kangala dhimu vinyeti atainifu abo haulionde maisha yangu no banu warejeza amjoshinda ezanka ya bili wajangu arambia uka hani mndu ikao lazima fanye vignette lazima balie carte d'identité ne ibadungane ne simu ya carte grise ende helio au kabanu sisinga bjoka siwandu ikonga rjisao serikali likamjaripanga jeke karjapangia shasi mrajita leo mndungo ndo mndu waona mzee waya kana gari bali mshindi ukanisaidia mbaga bamjo shindani hunde man tendeti pala katibala tabongo joka hata devant na jao izo zinji hapo tasika tusifanya kale waje wa retirement vau yabo ndizo warambia kanga ndora alime dera lime ngarjo sale so ala hilo baada hapo arjo sarwa shida na jawab oranzar jo msango mamdongo to msango hindira linga ya yo msango yabo heni mwanga ili wao vinyeti madena ma shafatu ya sababu vinyeti yote heni mwanga sharti doze ka woma hata maha sha heni mwezi wa raru heni mwezi wa sita heni mwasi uli basi ransi ngasina control technique ya hele gari zo pia Beno wakati ngarbiro zifanya yote mpaka mahasha mkisha mezi meraru mkisha mezi sita wengi hapo zengo hizo daima si uzifanya shenga zifanya uje ulio yorati lokozo pia ngazanzo arama za mapesa na rudisa renda range zizi wandongo za uri reje za dingoni hata ile mbabira dofanye keka shindo fanya angalizo watu kumorkornuzu salia baro mpango hatu omanyasi ngamjoka yao namnana ile abantu kazango zirejeje ngoni pia sababu nsudo wadu wa corona nsudo mmoja la duani wakila duani he fikirwa matsindio doka ila duani he zo kweli yabo kila duani he angejuri sababisha ya activite kaina ukaha mado mandoni kango jokamri akauliba godoro alishu ya jambazi izidi yabo he darmama ha kaenda kadombili ngenda kadonzima hawikeke ndi hata naam ilongi abo hizo tena hizo sababu na wema shangare jodi ngoni ukemanda mngela admani kwamba nafasi bahiyata pale ya joreje daula shekai daula hamsamiza yabo henda kana henda angia jambo wangu shindo ya toeze droza ladimu yabo hizo nguzo pia ngazjoru asili akola ngu jone mashanti zibala bahajari tsari toa kajejani ongia bangare daula ranzare ile mbabise na kaya wewe mundu wa hema gari matiti ya hunu poro ya urengana zingo
ukangorambia ukayo kiri fanya siku nzima hau hatarma kundo tambahinga ngona kaya hazini uyifanya abantu yoshinda ihulele raoro wana refamu naam ikoshindeni lela ukaona mahati donjo bana sija kabla ya hema hayo ikaonga bole warumole wareje warumale wajaruni zolu kasinga sivano yabo sisi risha sangarele wauka inu hazikao ikaurienshi kautsomesar kauzar kaulela kaupenda zangu za bata mimi niwaambia leo olio kangu wabenda baharini ndio dunga misafara tikaukina nemba binakaunda banu kange jonlela mjotsaua ni baki hemba binu yakaulela banu dano jondunge bahari ndenda maore au ndunga nenda turki na imo ulionde maisha yaka shabaha ebansi na uzifanya netifikira kaunji nditsikanizo abangu rambo keli wona maisha ile aliojekiru dunge bahari jokiri deja au ka mihanu siku sikafanya haziba hamamfumo hamfanya hazinka donzima mbili abo deja mimi kaseti yangu ngu yandiso tourne bansi jua na tante oliokati ka ukamaki ne bakilan shabaha deja hen mandamu ba mitindami ba mandamu deja hazen nguzandi sozifiki ikongono harme bangu ya magari yao yao yaunga bwiko katsuru no tubenza shema esha junruka wa joshindia wa baki benge ngariza okay ni fikira hindi ya tabayu lonyo usanyo kingela dimudunge bahari onje maore au turkina hiyo isinongo nyangu yote nongo nyangu sha yukana mozaje wo hufaya haja yabo haizima mjenda na tante nivuke emani reje dingoni kanti naso ujua ni baki bano ifunge emihono bengo warambio nde ralime ikaza ulima badi wo wajotende wende kondi mazuki watu watende no kwa agenda hizo zinongo sharika na malime bano baka interview kabla ban kiasi ya mwezi ndo mezimili zinongo zinza kwa ujeji zetu anziani za magari bahinga bo ngabo gendarme yakaone saba dosi ya maswala nisikadunga journal ende hata usoka zinongo hizo uziro uone heli uona abo yabo ne maisha ngauje haba tena zinongo joka nziro kai control badia ne shana shanyumera shibalia kartu amine kanga bo botejenda walima benge batu singar washukuria remede kai zondizo kale wemlezi yajafanyate mkomori ndi alime hawedunge bahari ya maore hange na rendele maraba menji wangalizo kumornuzu maraba menji ngasman la douane maraba manyasi kayao kamemuri kamelezo menji wanrupia waishi maraba menji wangalizi watu wangalizi wa kumornuzu ngasi unuporo maisha ngao maziro mwisha za fikra kaba inu emana mkomori surtout wandu walio hunu wana za fikra wanza wadunge bahari wajite maore hawajite turki yule namna maisha ya loma zero aruma lidahulinu fikira yao ngizo nziro kabisa ukawa bahini mwana mkomori ganzo ya jito barini yende ya jangamize no ya sahi maisha akaya ya lohunu kasukiri yule namna mwisha babi o namna wala wandu kao wandu hazi warongo banu ka kairi ya ujilasa ho barini rahano ka aruma odauni hunu hina namna maisha eli yalio wangalizo wa kumornuzu mabianuka yao ukayao mabiani ukayao mwishi ya ukayao zelengo kasinyangu wandu hazo dauni hunu washemezao ukayao nashango maziro waruma uziro angalizi watu wa kumornuzu karna ukawale kabazima na Turki faida ya komornuzu na zuru